আপনার ঘর হোক আরো সুন্দর, আরো স্মার্ট, সঙ্গে থাকুক মায়া ফার্নিচার। লোহা, অ্যালুমিনিয়াম কিংবা কাঠ, সব ধরনের ফার্নিচারের নিখুঁত সমাধান এখন এক ছাদের নিচে। মায়া ফার্নিচারে আপনি পাবেন সৃজনশীল ডিজাইনের পাশাপাশি ইন্টেরিয়র ডেকোরেশনের বিশেষ পরিষেবা। বিশ্বাস, গুণমান আর শৈলীর সমন্বয়ে আমরা গড়ে তুলি এমন এক পরিসর যা শুধু ঘর নয়, আপনার রুচির পরিচয়ও বহন করে। ঘুরে আসুন আমাদের শোরুম, আচার্য সিঁড়ি সরণি, আন্দুল মৌরি, হাওড়া। যোগাযোগ করুন তপন কুমার দাস 7003271047 বা 6289730279। আর দেখতে ভিজিট করুন www.mayafurniture.in। মায়া ফার্নিচার, আপনার স্বপ্নের আসবাব আমাদের কারিগরিতে। आंदुल मौरी का फर्नीचर हब फर्नीचर की दुनिया में एक प्रसिद्ध नाम है। इसी हब की प्रतिष्ठित संस्था है माया फर्नीचर। लगभग 86 वर्ष पूर्व स्वर्गीय बलराम दास ने कुशल कारीगरों के साथ इस व्यवसाय की नींव रखी थी। आज उनके योग्य पुत्र तपन कुमार दास के कुशल नेतृत्व में माया फर्नीचर उत्कृष्टता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। माया फर्नीचर में अनुभवी प्रबंधकों, कुशल कारीगरों और आधुनिक डिजाइनों के साथ अपनी स्वयं की फैक्ट्री में फर्नीचर का निर्माण किया जाता है। यहाँ उपलब्ध हर फर्नीचर सीपी सागवान और शाल लकड़ी से तैयार किया जाता है, जिसमें दी जाती है गाला पॉलिश, एशियन